জয় শ্রী মাতাজি। আমরা সাপ্তাহিক সাময়িক ধ্যানের সেশন শুরু করব। আমরা শ্রী মাতাজিকে আমাদের হৃদয়ে আহ্বান করব। আমাদের ডান হাত হৃদয়ে রাখব আর চিত্ত সহস্রে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে আসুন। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে দিন। মা, আপনার কৃপায় জেনেছি আমরা শুদ্ধ আত্মা, আপনি পরমাত্মা। আমরা এই ভাবটা রাখব যে আমরা শুদ্ধ আত্মা আর শ্রীমাতাজি পরমাত্মা। এই ভাব রেখে আমরা নতমস্তকে শ্রীমাতাজিকে প্রণাম করব, তারপর কুণ্ডলী তুলে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রা স্বামিনী মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। মন্ত্রের আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ॐ
तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা আজকে অ্যাফার্মেশন এবং ব্যালেন্সিং করব না, আমরা এখন শ্রী মাতাজির প্রবচন শুনব, অমৃতবাণী। আজকের অমৃতবাণী সহস্রার পূজা টক, ক্যাবেলা ইটালিতে শ্রী মাতাজি দিয়েছিলেন এই টকটা, এই প্রবচন 10ই মে 1998 সালের 10ই মে যে সহস্রার পুজো হয়েছিল ক্যাবেলাতে, সেই পুজোর টক এখন আমরা চিত্ত সহস্রা রেখে শুনব। So today is a day when you have to promise me that you will meditate every night, every evening, maybe in the morning also. Whenever it is possible, if you can go into meditative mood, you are in contact with this divine power. Then whatever is good for you, whatever good for your society, for your country, all is done by this divine power. You don't have to overpower the divine power. You don't have to order, you don't have to ask. Just if you meditate, you are one with this all-pervading power, which is another great blessings to us. Unless and until your Sahasrara is open, all the blessings of the divine power cannot come to you. Cannot. Maybe you might get some money, you might get some jobs, you might get this and that. But your own development is only possible when you meditate and your Sahasrara is completely open and open to truth. Now the truth is that this divine power is compassion, is love. This is the truth. They say God is love, God is truth. So the equation has to be made that truth is love and love is truth. But it's not a truth
that as you have for your own children, you have for your family. Attached love is not truth. If you are attached to somebody, then you never see the bad points of that person. If you are angry with somebody, then you can never see the good points of that person. But it's a complete detached love. And that love is extremely powerful. Because whenever you project that love to anyone, you will be surprised. The problems of that person will be solved, his personality will improve, everything will work out in a very big way, and his life will be changed. But if you are attached to anything whatsoever, that attachment itself causes problems and doesn't allow Sahaj to grow. This attachment could be any kind. For example, you can be attached to your country, attached to your society, attached to your family. It can be of any kind. But when Sahasrara is open, you learn one thing is detachment. It just happens that you get detached. Though, you are not running away. As it is in Sahaja Yoga, we don't believe in people who run away from society and go to Himalayas, or that I call that as escapism. That is not the point. What happens is that you are there. You see everyone, you watch everyone, you know everyone, you are close to everyone, but you are a detached person. It's a state of mind that you achieve when Sahasrara is open. Then that state you are dealing with people, you are dealing with problems, you are dealing with situations, but you are not involved in it. There's no involvement. And that involvement which you had before can never give a complete insight what is happening, what is the truth is about any situation. So this detachment helps. The greatest thing of the detachment is that you are not affected. No use saying that, oh, you are not affected, mother, so how can you feel for another person? How can you have compassion for another person? Because if you feel for another person, then only you can solve the problem. But this feeling that you have is again a kind of an attachment. It is not a real feeling, because it doesn't help. The person is crying, you are also crying. The person is trouble, you are also in trouble. And this does not help that person, nor will it help you. So to have detached in no way means you do not feel the another person. You do feel. You feel the agony of that person, the trouble of that person, of the whole society sometimes, and of the whole country. But that your feeling is so detached that the all-pervading power takes over. First, we must have full faith in the capability of this all-pervading power. As soon as you are detached, you say, you do it. Finished. Once you say that you are going to do it, it's you who is going to do it. Whole thing changes completely, because you transfer all your responsibilities, all your problems to this divine power, which is so powerful, which is so capable, which can work out anything. So whenever you think that this problem you are going to solve, you are the one who is going to do it, then all right, the divine power says, all right, try your luck. But if you can really put this problem to the divine power, it will work out. We have all kinds of problems in Sahaja Yoga, especially when we find that people are not so much attracted to Sahaja Yoga. They are few in number, then you feel very bad about it. But have you tried to meditate on this point, and have you tried to put this problem to the divine power? Why should we worry?
when we have divine power available through our Sahasrara? Why should we worry? Why should we think about it? Just leave it to the divine power. If that is possible, if that you can achieve, which is very difficult for human beings, because they live with their ego, they live their conditionings. But if that attachment to all these things goes away, then what you do is just leave things to this power. Krishna has said in his Gita, Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam. Forget about all your dharmas. Dharmas meaning that we have a dharma of a wife, of a husband, of a member of the society. All of them have their own dharma. But he says, leave them and leave it them to me and I'll manage. This is it we have to learn, is to say that it's this divine power which will solve our problems. As human beings, it's a very difficult state. And this state only can be achieved through meditation. I'm not saying that you go on meditating for hours together, not necessary. But with full faith in yourself and in the divine power. If you work it out, I'm sure it's not difficult to rise to that state of consciousness. That is what we have to achieve. It's possible for men as well as for women. They don't have to think, how can we mother do it after all? See, all such people are no good for surgery. Those who have diffidence about themselves cannot do anything. But those who are surrendered and those who think they can do it can manage all this transfer of their power to the divine power. Just put it on the divine power. Now supposing I have a car which can drive me down. So if I have a car, then I don't put bullocks on it, that I don't push my car. I just sit inside and use it. In the same way, if you have this great power around you, if your Sahasrara is absolutely, completely submerged in it, then you will be amazed how things work out for yourself. I will give you an example of such a he is no more now. He was a fisherman, ordinary fisherman, but also he was educated, so he was working in a bank. This one was going one day to do some Sajoga work, and he had to go by boat. So when he came out, he saw the whole place was clouded and it was about to burst out into a big havoc. So he got very much perturbed about it, that what is this? Immediately his Sahasrara was so open and good. Immediately he said, now I leave it to this divine power to stop all these things happening. I don't want it to rain and to have any problem till I come back home and go off to sleep. And it was surprising. People told me that, Mother, the clouds and everything were there all throughout, but it did not rain, did not do anything, and there was no chaos of any kind. He went to another island where he had to go. He did Sajoga and came. And then when he went to sleep, then only everything started pouring down. So nature, everything, every leaf, every flower, everything is worked out through the divine power. So we should not have our ego that we can do something ourselves, we can manage ourselves. Once you have that kind of a thing, you are not yet that much developed, you are not that much grown up in Sajoga. But to grow up in Sajoga should not be difficult for you, because you have guidelines. Those people who got their realization, very few of them, like Sufis, and we had some saints in India, all of them. How much they must have struggled. Nobody to guide them, nobody to help them, nobody to tell them about what they can achieve. And despite that, they were very satisfied people, very happy people, and they worked it out so well. They saw the whole world
with another angle, as you can also see. But they were not upset, and they had such self-confidence. They had such knowledge of their own that they achieved through their meditative process. And the way they have written books, some of them are so great. It's very surprisingly how they have achieved these great verses, such full of knowledge. One cannot understand that they had no guidance, nobody was to tell them. But one thing with them was that they always tried to look after their sastra. Now, one thing is there obstructing sastra is the movement of your agya into thoughts. That's the only thing. That's the only thing that stops your entry into surgery. Thoughts are coming all the time. Because a human being is born who reacts to everything. React to this and react to that, and the thoughts come in and thoughts go. There's a big crowd of thoughts. Because of that, your attention cannot cross over agya and can reside in the sastra. So first of all, one should see what sort of thoughts are coming. You have to condemn yourself sometimes. You have to say, what nonsense, what have I been doing? What's the matter with me? How could I do all that? Once you start doing that, these thoughts will start disappearing. These thoughts are coming from two angles, one from the ego and another from your conditionings. And these are so much built up within you that they don't allow your agya to be crossed. That's why we have two bija mantras of Am Sham. First one is when it is conditioning, you are endowed with this kind of a fear. I should do like this, I should do like that. Is not allowed, that is not allowed. That's the conditioning part of it. Conditioning can be of many types. But the ego part of it is that I must overpower everybody, I must get this, I must be able to rule everything. These two things are there in the mind which are all the time crossing. So it's important that we should go into thoughtless awareness. And that thoughtless awareness is the real way that your sahasrara can be nourished by the Kundalini. Because Kundalini cannot go through, it cannot pass through. And for that, as I said, there are two bija mantras. One is Ham, another is Sham. So if you are conditioned, you are frightened, you are afraid, and you had ideas about yourself. These days, the way people are describing, they'll say, I'm an extrovert. Somebody will say, I'm an introvert. Somebody will say, I'm hippie, I'm that. All kinds of things they can have attributed to themselves. But these ideas are all coming from outside. They are not from inside. To get to the inner side of yourself, the subtler side of your being, you must allow the Kundalini to go through the agya. To cross the agya is a very important thing in modern times. And for that, you have to meditate. If you can meditate with complete faith in yourself, this agya can be opened up with surrendering to the divine. You have to surrender yourself to the divine. And when this agya opens, you'll be amazed. Your sahasrara is just waiting to transfer, to give you all the help that you need through the all-pervading power. Your connection of sahasrara with the all-pervading power is established. And by that, you'll be amazed how all these 7 chakras work for you. How they help, how they try to give you whatever is the real knowledge about everything. This real knowledge that you get is very joy-giving. You can see this real knowledge in everything. You don't have to start reading any book about it. In every situation and in every person,
in every flower, in every natural happening. You see clearly the hand of the divine. Once you see the hand of the divine, your ego starts disappearing. Once you say that it's you, you do everything. Kabira has said something great about this. He said that when the goat is alive, it goes on saying, I am, I am, I am. But when it is slaughtered and its intestines are made into strings which are used for cleaning the cotton, then it said, tu hi, you are, you are. See, in this symbolic way, they have suggested that you have to become dissolved into this divine power. It's the divine power that does everything. What am I? I was just a drop, and I fell into this ocean of awareness of the divine power, and that is taking over and working it out. That will help you a lot to be a great servant. You develop curing powers, but still you are not proud of it. You developed, of course, awakening powers, you are not proud of it. You develop so many creative powers, and you are not proud of it. You become really very, very creative, extremely creative. But the greatest thing happened to you that you become a global personality. So you start seeing the problem of every country, of every other nation where they have problems. But these problems, when you see, you don't see like other people, because others may like to use it for their own purpose, maybe for media, maybe for something. What you want to see is that these problems are solved. See, your powers are so great with this kind of a mind, I would say, which is dominated completely by the divine power, that whatever disturbs you immediately is taken away and it starts working out. Many problems have been solved by surgery, and also they can be solved on a very universal level if you are a global person. If you are a global person, then what happens is that you become a sort of a vehicle, or you can become like a channel for this divine power to act, because you are purely a global personality. Not attached to this, attached to that, but a pure Sahaja personality which can be used by this divine power very easily. জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনলাম। এখন আমরা শ্রী গণেশ শতবর্ষ পাঠ করব। ডান হাত মাটিতে থাকবে, চিত্ত সহস্রে, আর বাঁ হাত কোলে। ওম নমস্তে গণপতয়ে ত্বামেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি তমেব কেবলং কর্তাসি ত্বমেব কেবলং ধর্তাসি ত্বমেব কেবলং হর্তাসি ত্বমেব সর্বং খলিদং ব্রহ্মাসি ত্বং সাক্ষাৎ আত্মাসি নিত্যং হৃতাং বাচিমি সত্যাং বাচিমি আবো ত্বং মাং আবো বক্তারং আবো শ্রোতারং আবো দাতারং আবো ধাতারং আবো অনুশানং আবো শিষ্যং আবো পশ্চাৎ আবো পুরস্তাৎ আবো উত্তরাৎ আবো দক্ষিণাৎ আবো চূর্ধাৎ আবো
পশ্চাৎ সর্বতোমাং পাহি পাহি সমন্তাৎ ত্বাং বাংময়স্তাং চিন্ময়ঃ ত্বাম আনন্দময়স্তাং ব্রহ্মময়ঃ ত্বাং সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয়সি ত্বাং প্রত্যক্ষাং ব্রহ্মাসি ত্বাং জ্ঞানময় বিজ্ঞানময়সি সর্বং জগদিদং তত্ত্ব জায়তে সর্বং জগদিদং তত্ত্ব তিষ্ঠতি সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি সর্বং জগদিদং তেহি প্রত্যেতি ত্বাং ভূমিরাপঃ অনলোঃ অনিলোঃ নভঃ ত্বাং চত্বারি ওয়াকপদানি ত্বাং গুণত্রয়াতীতঃ ত্বাং দেহত্রয়াতীতঃ ত্বাং কালত্রয়াতীতঃ ত্বাং মূলাধারস্থিতোऽসি নিত্যং ত্বাং শক্তিত্রয়াত্মকঃ ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যং ত্বাং ব্রহ্মা ত্বাং বিষ্ণু ত্বাং রুদ্র ত্বাং ইন্দ্র ত্বাং অগ্নি ত্বাং বায়ু ত্বাং সূর্যস্ত্বাং চন্দ্রমা ত্বাং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরং গণাদিং পূর্বমুচার্য বর্ণাদি তদনন্তরং অনুসারো পরতরঃ অর্ধেন্দুলোচিতং তারেণ ঋদ্ধং এতৎতব মনুস্বরূপং বকারো পূর্বরূপম অকারো মধ্যমরূপম অনুসারাশ্চান্তরূপম বিন্দুরুত্তররূপম নাদো সন্ধানাং সংহিতা সন্ধি শৈষা গণে বিদ্যা গণকঋষি নেত্রীর গায়ত্রী ছন্দঃ গণপতি দেবতা ওং গং গণপতয়ে নমঃ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तबिभानो मूषकध्वजम् रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गां रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनां देवां जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति ओ नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते हस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজির কাছে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদেরকে উত্থান দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদের উত্থান দিন। মা আপনি কৃপা করে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে এই ভূমিতত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। আমরা একটু ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন ভজন করে ধ্যানের অবস্থায় যাব। প্রথম ভজন, গণপতি মুঝে দিন কি। প্রথম ভজন, গণপতি মুঝে দিন কি। নির্মলাঞ্জলিতে নেই, সেকেন্ড বইয়ে 123, থার্ড বই 122, সেকেন্ড বই 1, 2, 3, থার্ড বই 1, 2, 2, আর নতুন বই যেটা নির্মলা বন্দনা ফোর্থ বই সেটা 108। গণপতি মুঝে দিন কি। गणपति मुझे दीन के विनती करो परवान तो। गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तो। दीनों में तुम हो दयालु, दीनों में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तो। गणपति मुझे दीन की। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्चना करते तेरी। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव अर्चना करते तेरी।
गान का प्रकाश भर दो, हम गए महिमा तेरी, क्या कमी उसको है रहती, क्या कमी उसको है रहती, जिस पे हो दया बान तो गणपति मुझे दिन की विनती करो भगवान तो, गणपति मुझे दिन की स्नेह महिमा के हो प्यारे, निर्मल के लाल हो, स्नेह महिमा के हो प्यारे, निर्मल के लाल हो, शीश गजानन मूषक वाहन, भक्त के प्रतिपाल हो, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, हो बुद्धि की खान तुम, गणपति मुझे दिन की विनती करो भगवान तुम, गणपति मुझे दिन की, मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आनिका, मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आनिका, अपने गुण हम सब में भर दो, अपना बालक जानता, महका दो मन का बगीचा, महका दो मन का बगीचा, निर्मल के लाल तुम, गणपति मुझे दिन की विनती करो भगवान तुम, गणपति मुझे दिन की विनती करो भगवान तुम, दिनों में तुम हो दयालु, दिनों में तुम हो दयालु, दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझे दिन की विनती करो भगवान तुम, गणपति मुझे दिन की विनती करो भगवान तुम। পরের ভজন ধ্যান মে রহে সহজি, এটা থার্ড বইয়ে আছে, সেকেন্ড বই নেই। 175 175, থার্ড বই 175, আর ফোর্থ বা নির্মলা বন্দনা যেটা চতুর্থ বই 141 141। ধ্যান মে রহে সহজি, ধ্যান মে রহে সহজি, ध्यान में रहे सहजी, निर्विचार में रहे सहजी, निर्विचार में रहे
सहजी ध्यान में रहे सहजी ध्यान में रहे सहजी चित्त को हम सहस्रार में लाए चित्त के हम सहस्रार में लाए माँ को हृदय से हम बुलाए चित्त के हम सहस्रार में लाए माँ को हृदय से हम बुलाए तन मन से करे माँ की पूजा तन मन से करे माँ की पूजा भक्ति से करे माँ की पूजा माँ के बिना ना कोई दूजा माँ के बिना ना कोई दूजा माँ को न मनो करते सहजी माँ को न मनो करते सहजी ध्यान में रहे सहजी ध्यान में रहे सहजी निर्विचार में रहे सहजी निर्विचार में रहे सहजी ध्यान में रहे सहजी ध्यान में रहे सहजी ध्यान में रहे सहजी পরের ভজন জাগো কুণ্ডলিনী মা সেকেন্ড বই 101 101 থার্ড বই 99 99 আর যেটা ফোর্থ বই নির্মলা বন্দনা চতুর্থ বই 89 89 আর নির্মলাঞ্জলি 95 আর ছোটো নির্মলাঞ্জলি 169 95 বড়োটা আর ছোটোটা 169 জাগো কুণ্ডলিনী মা জাগো 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 কুণ্ডলিনী মা কারো সাথে কৃপা কুণ্ডলিনী মা কারো সাথে কৃপা सहस्रार में आके सहस्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आत्मा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम
सोई हुई इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको, हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ, ओ सब पे कृपा, क्षमा जाओ मामा जाने अभी, सभी चक्रो तुम निरंजित करो, क्षमा जाओ मामा जाने अभी, सभी चक्रो तुम निरंजित करो, गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको, शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे है चित्त एकत्रित करो, सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे है चित्त एकत्रित करो, कभी दूर होंगे अंधेरे, कभी दूर होंगे अंधेरे, रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, सहस्तार में आके, सहस्तार में आके छू ही लेंगे वो हम आत्मा, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा, करो सब पे कृपा, करो सब पे कृपा। পরের ভজন, ও আমার নির্মলা মা, ও আমার নির্মলা মা তোমার চরণে ঠাকাই মাথা। এটা সেকেন্ড বইয়ে আর নেই, থার্ড বইয়ে আছে 216, আর নতুন বই যেটা নির্মলা বন্দনা চতুর্থ বই 191, 191। আমরা এই ভজনের পরে আমরা ধ্যানে যাব। ও আমার নির্মলা মা তোমার চরণে ঠেকাই মাথা, ও আমার নির্মলা মা তোমার চরণে ঠেকাই মাথা, তুমি যে করুণাময়ী, তুমি এসেছো হয়ে জগৎ মাতা, ও
মোর হৃদয় মাঝে তুমি রয়েছো মোর সকল কাজে তোমার এই সোনার বরণ স্নেহ স্পর্শ ভুলব না মা। ও আমার নির্মলা মা তোমার চরণে ঠেকাই মাথা। ও গো মা নূতন করে জনম আমার এই ধরাই দিলে। ও মা নূতন করে জনম আমার এই ধরাই দিলে। তবু তার বদলে কিছুই যে না তুমি নিলে। তুমি সহজ যোগ সবার দিলে। তুমি শীতল বায়ু ছড়িয়ে দিলে। সহজ যোগ সবার দিলে। তুমি শীতল বায়ু ছড়িয়ে দিলে। তুমি যে সকল দেবীর সকল দেবের মাতা মাতা। ও আমার নির্মলা মা তোমার চরণে ঠেকাই মাথা। ও গো মা অনেক আশিস পেয়েছি গো পথ দিয়েছো মা। ও মা অনেক আশিস পেয়েছি গো পথ দিয়েছো মা। তবু তোমার কাছে যা চেয়েছো দিইনি মা। আমার জীবন যাবে না বৃথা সাজে যদি ভরিয়ে দাও সহজ কাজে। জীবন যাবে না বৃথা সাজে যদি ভরিয়ে দাও সহজ কাজে। তুমি দাও মাগো মুক্তি আমায় মুক্তিদাতা। ও আমার নির্মলা মা তোমার চরণে ঠেকাই মাথা। তুমি যে করুণাময়ী তুমি এসেছো হয়ে জগৎ মাতা। ও আমার নির্মলা মা তোমার চরণে ঠেকাই মাথা। ও আমার নির্মলা মা তোমার চরণে ঠেকাই মাথা।
जय श्री माता जी। আমরা শ্রী মাতাজিকে নতমস্তকে প্রণাম করে আরতির জন্য উঠে দাঁড়াবো। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसी को माँ, सुख ही मिला उसी को। बैठ के दिलों में ओ माँ, बैठ के दिलों में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संतो जनों की धरती है भारत माता माँ,
जय भारत माता किसी धरती पर आकर किसी धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ मधु संगीत सुन लो होए सके जो सेवा होए सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः बोलो श्री
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা অল্প সময় ধ্যানের অবস্থায় থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন ওয়ার্ল্ড ম্যাপে ভাইব্রেশন দেব। যাদের ওয়ার্ল্ড ম্যাপ আছে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ মাটিতে রেখে ভাইব্রেশন দেব আমরা। আর যাদের ওয়ার্ল্ড ম্যাপ নেই তারা মাটিতে সার্কেল এঁকে নেবেন, বৃত্ত এঁকে তার মাঝখানে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ লিখে তার উপরে ভাইব্রেশন দেবো আমরা। যেমন চিত্ত সহস্রে ভাইব্রেশন দেওয়া হয় ঠিক সেরকম আমরা ম্যাপের উপরে ভাইব্রেশন দেবো। আর মনে মনে প্রার্থনা করব চিত্ত সহস্রে রেখে, হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আরও একবার আমরা প্রেয়ার করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা এবার চিত্ত সহস্রে রেখে দুই হাত কোলে নিয়ে
ধ্যানের অবস্থায় থাকবো আর খেয়াল করে দেখব কোথায় কোথায় আমরা বাধা অনুভব করছি। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা যে সমস্ত বাধা অনুভব করেছি আমাদের আঙ্গুলের ডগায়, আঙ্গুলে, দুই হাতে, এই সমস্ত বাধা আমরা শ্রী মাতাজি শ্রী চরণ কমলে সমর্পণ করে দিয়ে মাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো যে মা আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় কোথায় বাধা রয়েছে। আমরা এই সমস্ত বাধা আপনার শ্রী চরণ কমলে সমর্পণ করে দিলাম। আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন, তাদেরকে রক্ষা করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা নতমস্তকে শ্রীমাতাজিকে প্রণাম করব, করে তারপরে কুণ্ডে চলে বন্ধন দেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমাদের আজকের সেশন এখানেই শেষ হলো।